स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन। भारत का अधिक विश्वसनीय ज्वेलरी तनिष्क का ऐतिहासिक नगर बीजापुर में 297वें शाखा का आज उद्घाटन हुआ। आभूषण जेवरात के शौकीन ग्राहकों के लिए यहां पर विशेष ऑफर, जेवरात पर आकर्षित उचित सोने का कॉइन, हीरे के गहनों पर 20% की छूट, ऐसे कई लुभाने वाले ऑफर के अलावा खरे सोने के साथ ग्राहकों के मनपसंद डिजाइन से भरा ये शोरूम आज से सिद्धेश्वर मंदिर यलमेले कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट खोला गया, जिसकी जानकारी उद्घाटन के बाद तनिष्क के मालिक शेरडोन ने दी। ಮೀಡಿಯಾದವರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಮೆನನ್, ರಾಜು ಮೆನನ್ ಅಂತೇಳಿ ಝೋನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಝೋನ್ 2 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಲಿ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಭರಣದ ಮಾಳಿಗೆ ತನಿಷ್ಕ ಆಭರಣ. Thanks for coming. Today we are opening 297th store of Tanishq in Bijapur. This is 84 stores of South India, and Tanishq is today the biggest. सबसे ज़्यादा स्टोर इंडिया में तनिष्क का ही है. खुशी है कि बीजापुर में हम लोग अपना नया स्टोर आज खोल रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका. तनिष्क बीजापुर में टाइटन के पार्टनर के साथ हम लोग जा रहे हैं इस बार. हमारे साथ श्रीकांत जी है, रमेश जी, भीमराज जी, जो तनिष्क के वर्ल्ड ऑफ टाइटन और आई+ स्टोर्स देख रहे हैं. उनके साथ खुशी है कि हम लोग बीजापुर में तनिष्क खोल रहे हैं. और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि पूरा सपोर्ट दें, टाटा के इस वेंचर को आगे ले जाने के लिए हमारी मदद करें. तनिष्क की कुछ बातें हैं जो इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ. यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाटा का जो ट्रस्ट है, टाटा जो सालों से भारत के लिए इतना काम कर रहे हैं, जो ट्रस्ट है वो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी लेके आए हैं. यहाँ पे हर चीज़ कस्टमर को समझाया जाता है, उसी के बाद सेल होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जाता है कस्टमर से. 22 कैरेट सोने के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता, उससे कम कुछ नहीं हम लोग बिकते हैं. और जो कैरेट मीटर है वो आपको सोने का जो क्लैरिटी है वो बता देता है, कैरेट जो है वो बता देता है, उसके बाद सेल होता है. और कस्टमर को जो भी डाउट होता है वो क्लियर करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, जो मार्केट के अन्य ज्वेलर्स से हटके है. दूसरी चीज जो बीजापुर के लिए लॉन्च के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं, हर परचेज के साथ एक सोने का सिक्का फ्री होता है. और जो डायमंड परचेज होता है उसमें 20% का डिस्काउंट हो रहा है. और करेंटली डायमंड के ऑफर चल रहे हैं, जहाँ पे जो भी आप डायमंड प्रोडक्ट पिक कर लो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है. तो खुशी है कि इस अच्छे अवसर पर हम लोग यहाँ पे अपना स्टोर खोल रहे हैं. और एक बार फिर आप सबको शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आप टाइम निकाल के यहाँ पे आ गए. ಮತ್ತು ಶಿರ್ಡಾನ್ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 27ನೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಷ್ಕ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ, ತನಿಷ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೈನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಳಿಗೆ 2,030 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ತನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 10 ತಿಂಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆ ನಂತರ 11ನೇ ಅಥವಾ 12ನೇ ಅಥವಾ 13 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ಬಂದು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಟಿವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಟಿವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 100% ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 8% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಭರಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಸರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಗೆ 26, 27 ಮತ್ತು 28 ಇದೇ ತಿಂಗಳ 3 ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಬಂದೈತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದೈತಿ. Competition is there everywhere. Bijapur has a Malabar and Gadgil. वो भी बढ़ता है जाता है. The requirement of gold and we feel there is room for everyone. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ 10 ತಿಂಗಳ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಂದು 11ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 12ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 13ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆವಾಗ ಹಾಲಿ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ರೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಬೋನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 11ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು 55% ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 13ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ 75% ಕೊಡ್ತೀವಿ. They are trying to get money out of it. That is where Tata really stands out कि we communicate whatever. जैसे मैंने पहले बोला था, जो भी चल रहा है वो communicate होता है स्टोर से. आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, सब ट्रांसपेरेंट है. तो ट्रस्ट के साथ हम लोग बढ़ रहा है. पोस्ट डिमोनेटाइजेशन हम लोग ने करीब 60 आउटलेट्स खोले पैन इंडिया में. सबसे ज्यादा खुलने वाले ब्रांड हम लोग का ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज बिल आने लगा है, जीएसटी पेमेंट होने लगी. जो पहले हम लोग देते थे बाद में सब लोग को देना पड़ रहा है. तो एडवांटेज इसमें टाटा और तनिष्क का वही है कि पहले जो होता था वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. कोई शिफ्ट नहीं हुआ है. डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के साथ हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं क्योंकि पहले भी वही था.
ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷನ್ ಸರ್. ಇದು ಮೂಸಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೇಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಿ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕರಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಕರಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ರೇಜರ್ ಕರಗಿದ್ರೆ ಈ ರೇಜರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರೇಜರ ಹಾಕಿಸಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಏನಾರ ಹೊಲಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಅದು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್. ಇದೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಪಾಲಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸರ್. ಏನೇ ಹೊಲಸಿದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಕರಿಗಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಸಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸರ್. ಡೈಮಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಇಟ್ಟೆ ಸರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗು ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೀಪಾಗಿ सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद। आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुणे आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।